Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So today we are starting the class number 34 and in today's class we are talking about let's. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. ओके, सो टाइम जाए किए बिना क्लास को शुरू करते हैं. सो हमारी आज की मेन टॉपिक है वो है लेट्स एंड लेट्स द शॉर्टकट ऑफ लेट अस. लेकिन स्टूडेंट्स हम लेट अस का स्पीकिंग में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग में. ओके, लेट अस का इस्तेमाल नहीं होते, हम यहाँ लेट्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, लेट्स लेट अस का शॉर्टकट है. ओके, और लेट्स को क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आओ इनको देखते हैं कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं. ओके, सो टू सजेस्ट समवन बट यू आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट सजेशन. टू सजेस्ट समवन यानी कि किसी को मशवरा देना, बट यू आर आल्सो इंक्लूडेड लेकिन तुम भी शामिल होते हो इन दैट सजेशन उस मशवरे में. ओके, टू सजेस्ट समवन किसी को मशवरा देने के लिए लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बट यू आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट सजेशन लेकिन आप भी उस मशवरे में शामिल होते हो. ओके, सो लेट्स का ये डिफिनेशन है, आप अभी समझोगे कि लेट्स किस के लिए इस्तेमाल होता है. ओके, सो इनका उर्दू पहचाने. उर्दू जुमलों के शुरू में चलो का लफ्ज़ आता है. ओके, ये उर्दू पहचान है लेट्स का. उर्दू जुमलों के शुरू में चलो का लफ्ज़ आता है. सो इनका स्ट्रक्चर है लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये इनका स्ट्रक्चर है. तो आओ इन्हें हम जुमलों की मदद से देखते हैं, कुछ जुमले बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. ओके, सो पहला जुमला है हमारे पास, चलो शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं. तो देखो चलो का लफ्ज आया जुमले के शुरू में, चलो शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं. सो पहले हम लेट्स का यूज करते हैं. ओके, लेट्स, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो, एंड देन ऑब्जेक्ट शॉपिंग के लिए बाजार, सो लिखेंगे बाजार फॉर शॉपिंग. लेट्स गो टू बाजार फॉर शॉपिंग. लेकिन एक बात और आप लोगों की समझ में आ रही होगी कि टू का यहाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं. टू का इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में टू, दे, ऑफ, इन सब का मैं पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाऊंगा. एक क्लास अलग बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सब ये क्लियर कर दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में. लेकिन यहाँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ सेंटेंस में गो या कम का लफ्ज आया और यहाँ बाजार किसी जगह का नाम आया, तो हम इन दोनों के बीच टू का इस्तेमाल करते हैं. ओके, यानी कि लेट्स गो टू बाजार, लेट्स गो टू कराची, चलो हम कराची जाते हैं. सो इसी तरह. ओके, लेकिन मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, अलग क्लास बना दूंगा. ओके, सो चलो शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं. लेट्स गो टू बाजार फॉर शॉपिंग. लेट्स गो टू बाजार फॉर शॉपिंग, चलो शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं. सो दूसरे, चलो होटल में खाना खाते हैं. चलो होटल में खाना खाते हैं. सो पहले लेट्स, सो लेट्स लिखेंगे, लेट्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है खाना, तो खाना की इंग्लिश लिखेंगे ईट, एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है होटल में खाना, सो लिखेंगे द फूड इन होटल. लेट्स ईट द फूड इन होटल. लेट्स ईट द फूड इन होटल. यहाँ पे भी ईट फूड के बीच में द आया, तो इसके लिए स्टूडेंट्स परेशान न हो. ओके, लेट्स ईट द फूड इन होटल, चलो होटल में खाना खाते हैं. सो तीसरा जुमला है चलो अपने घर जाते हैं. चलो अपने घर जाते हैं. सो पहले लेट्स, लेट्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो, एंड देन ऑब्जेक्ट अपने घर, सो लिखेंगे आवर होम. लेट्स गो टू आवर होम.
لیٹس گو ٹو آور ہوم. چلو اپنے گھر جاتے ہیں. سو یہ 3 سینٹینسز ہو گیا ان کا پازیٹیو کا. سو انشاءاللہ ان 3 سینٹینس سے آپ لوگ لیٹس کا یوز ہونا سیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. اوکے بس آپ لوگوں نے ان کا ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ڈیفینیشن کیا کہتا ہے. اس کے بعد ان کا اسٹرکچر. اوکے سو آؤ ان کی نگیٹو جملوں کی طرف بڑھتے ہیں. ان کا نگیٹو اسٹرکچر ہے لیٹس پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. اوکے بہت ایزی ہے. اوکے لیٹس پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. سو پہلے جملے چلو اس سے بات نہیں کرتے ہیں. چلو اس سے بات نہیں کرتے ہیں. سو ان کا انگلش ہے لیٹس ناٹ ٹاک ٹو ہم. لیٹس ناٹ ٹاک ٹو ہم. چلو اس سے بات نہیں کرتے ہیں. سو دوسرے چلو آج بازار نہیں جاتے ہیں. چلو آج بازار نہیں جاتے ہیں. سو ان کا انگلش ہے لیٹس ناٹ گو ٹو بازار ٹوڈے. لیٹس ناٹ گو ٹو بازار ٹوڈے. چلو آج بازار نہیں جاتے ہیں. سو ہمارا نیکسٹ اینڈ لاسٹ جملہ ہے چلو آج کالج نہیں جاتے ہیں. چلو آج کالج نہیں جاتے ہیں. لیٹس ناٹ گو ٹو کالج ٹوڈے. لیٹس ناٹ گو ٹو کالج ٹوڈے کہ چلو آج کالج نہیں جاتے. لیٹس ناٹ گو ٹو کالج ٹوڈے. اوکے چلو آج اس سے ملتے ہیں. سو اس جملے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کمنٹس باکس میں ضرور بھیجیں تاکہ میں دیکھوں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں لیٹس کا کلاس. اوکے سو اسٹوڈنٹس لیٹس کا انٹروگیٹو سینٹینسز نہیں بناتے. اوکے صرف ان کا پازیٹیو نگیٹو ہے. لیٹس کا انٹروگیٹو سینٹینسز نہیں ہے بس ان کا پازیٹیو اور نگیٹو سینٹینسز ہیں. اوکے سو اسٹوڈنٹس یہ ہو گئی لیٹس کی کلاس. آئی ہوپ سو آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کی ہوگی انشاءاللہ. مجھے پورا امید ہے. اگر پھر بھی چھوٹا موٹا کنفیوژن ہوتا ہے تو پلیز کمنٹس کیجیے. اوکے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی پوری طرح سے مدد کروں گا انشاءاللہ. سو اس کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کلاس کے ساتھ آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی اس بارے میں. سو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.